यहाँ हम ज्वाइन करें कोर्ट को, लेकिन जज साहब छुट्टी पे थे, तो आज हम फिर आए हैं और हमने अपनी वो एप्लीकेशन दे दी है और ज्वाइन कर लिया है। मैं आपको ये याद कराना चाहता हूँ कि 4 साल मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। इमरान खान की जब हुकूमत आई तो पहले कामों में से उन्होंने सबसे पहले मेरा पासपोर्ट कैंसिल करवाया, उसके बाद मुझे पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला और दुनिया भर में पाकिस्तान की एम्बेसीज और हाई कमीशंस को यानी ये इतला की गई कि इसहाक डार कहीं से भी पासपोर्ट अप्लाई करे तो उसको नहीं देना। ये एक हकीकत है। नंबर 2, नई हुकूमत आई, उन्होंने मुझे पासपोर्ट इशू किया। मुझे 2-2.5 महीने पहले मुझे जब पासपोर्ट मिला उसके बाद मैंने प्लान किया और ये केस जो मेरा है वो फेक केस है। मेरा केस बेसिकली बुनियादी ये है कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल की 1981 टू 2001। मैंने कभी जिंदगी में 20 मिनट टैक्स रिटर्न फाइल करने में डिले नहीं की, मोर देन 40 ईयर्स। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में इंतकाम इस हद तक भी जा सकता है कि आपके खिलाफ ऐसी चीज हो सकती है, एक बदतरीन जो मुजरम है वो खुला फिर सकता है और जो बदतरीन और जो एक नेक या सही इंसान है उसको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, और हमारी वो मिसालें हैं। दूसरी, मैं ब्रीफली आपको ये कहूंगा कि यही केस जो है, आपको याद होगा कि इमरान खान की हुकूमत में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि इनका कोई ना कोई वजीर या मशीर आके टीवी में बड़े बड़े बुलंद दावे करते थे कि हम इंटरपोल के जरिए इसहाक डार को वापस ला रहे हैं, 2 हफ्ते में ला रहे हैं, 2 महीने में। किधर है वो? क्योंकि यही केस वहां गया, मैंने वो रिटर्न सारी वहां प्रूफ भेज दिए, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के मुंह पे तमाचा मारा और मुझे वापस भेजा कि आपके खिलाफ कुछ नहीं है। ये भी लिखा कि जितने हमारे मेंबर्स इंटरपोल के दुनिया में, हमने उनको लिखा है कि पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत के कहने पे जो उनके इमिग्रेशन सिस्टम में मेरे खिलाफ जो डाला गया उसको डिलीट करें और कंप्लायंस दें। एक और आपको चीज बता के फिर मैं इजाजत लूंगा। आपको याद है कि एक चैनल ने, और मैं समझता मैं लकी था, उसने यही जो खराफात थी और झूठ था, मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूं, भाई मैंने कभी 20 में टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। मैं ओवर 40 साल से ज्यादा, यानी 2017 में भी 34 साल से ज्यादा मैं टैक्स कंसिस्टेंट टैक्स पेयर था, कोई एक साल मिसिंग नहीं था। और ये जो लिखा 1981 टू 2001, जिसमें मैं वजीर भी था, मैं पार्लियामेंटेरियन भी था, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बाद में बना, वो पीरियड था, लेकिन मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी कैपेसिटी में अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो डिले नहीं की। तो मैंने उस चैनल ने, उसकी बदकिस्मती पाकिस्तानी चैनल ने वहां वो एयर कर दी ये सारी चीजें। मैं उनको हाई कोर्ट यूके में लेके गया, उन्होंने माफी मांगी, यहां उनका पड़ा हुआ है, वो मौजूद है, मैं नाम नहीं लेता उनका। 3 करोड़ रुपए मुझे खजाना उन्होंने अदा किया और मैंने वो वकीलों की फीसों के अलावा सारा जो पैसा था मैंने गरीबों के डायलिसिस के लिए मैंने वो यानी डोनेशन दे दी और मैंने उस पैसे को हाथ नहीं लगाया। पता नहीं इनको इंटरेक्ट स्वाब होगा कि नहीं होगा, मुझे तो होगा क्योंकि मेरा तो लेजिटिम मेरे पैसे थे। तो आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये एक झूठा केस है, ये एक फ्रॉड केस है, ये एक फेक केस है, और जिन्होंने बनाया था उनको शर्म आनी चाहिए, उनको कौम से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने मेरे 5 साल जाया कि जिन्होंने मेरा पासपोर्ट कैंसिल किया। बहरहाल अल्लाह को यही मंजूर था। अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दो चार है और जिसकी मेन वजह जो है 4.25 साल की मिसमैनेजमेंट है पाकिस्तान में। इमरान खान हुकूमत इसको उस जगह पे ले गई, वो जो उन्होंने कहा ना कि हमारी हुकूमत से इसके ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए, वो बिल्कुल इसी पे यकीन रखते और उन्होंने इस मुल्क का वो बुरा हाल किया है, वो बुरा असर किया कि मैं समझता हूं कि दुश्मन भी नहीं पाकिस्तान के साथ कर सकता। हमारे दुश्मनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में माजी में अल्लाह के फजलो करम से 98-99 के जो मुआशी धमाके थे उसमें निकाला और कोई पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं आई, किसी चीज की लाइन नहीं लगी। आपको याद होगा 2013 में आपको याद होगा पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हुआ था और उस वक्त ये कोशिश थी कि हम 20-30 नहीं, बहुत जल्दी हम 5-4 साल बचा लें। अगर पाकिस्तान उसी डगर पे चलता तो मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा था और इटली और कनाडा की मईशतें पीछे होनी थी, वो शायद 20, 25, 26 तक बन जाता। लेकिन फिर वही ड्रामे पनामा के दूसरे किस्म के जो ड्रामे होते हैं मुल्क को बहुत हैवी कॉस्ट कर दे। खुदा के लिए बस कर दे, पाकिस्तान को आगे जाने दें।
ورنہ میں 3 دفعہ پہلے فائنانس منسٹر رہ چکا ہوں. مجھے جب چوتھی دفعہ آفر کیا کہ میں فائنانس منسٹری سنبھالوں تو میرے اوپر کو نئے سرخاب کے پانی لگ جائے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے کہ چوتھی دفعہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عوام کی اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے چنا ہے. اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے, میاں نواز شریف نے, میاں شہباز شریف نے مجھے یہ آفر کیا کہ آپ آئیں اور آپ اس ذمہ داری کو سنبھالیں. آپ دعا کریں کہ ہم سب کا ملک ہے, ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ملکی مفاد کے خلاف بالکل کام نہ کریں. ہم جو بھی ہو, جتنی سیاست کو دبا دیں, اس کو دفن کر دیں جو گھٹیا سیاست ہے. لیکن بدقسمتی سے ایک پارٹی اس وقت وہ کلٹ بنا لیا ہے, اس کے یعنی نیگیٹو سیاست کے علاوہ کچھ نہیں آتا. تو اور بڑے بڑے بول بولتے تکبر. کل بھی کہا کہ یہ تو نہیں روک سے میں گرا کے دکھاؤں. او بھائی, اللہ نے گرائے, اللہ نے تمہیں آلریڈی گرا دیا, ابھی معافی مانگ لو اللہ سے, آگے دیکھو کتنی جلدی اور تم نے گرنا ہے ابھی. تو بہرحال وہ ہم بات چھوڑتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ جی جو مقصد ہے آنے کا, وہ پاسپورٹ ملا ہے تو میں آ سکوں. اور وہ PMLN کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جی کوئی آپ دنیا میں نہیں روک سکتے پاسپورٹ. مانے کا گاندھی کا انٹرنیشنل کورٹ ہوتا ہے, ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے کہ کسی کا پاسپورٹ آپ اسے بیسک رائٹ ٹو ٹریول. تو یہ سارا انلیگل کام ہوتے رہے ہیں. پہلے فیک کیس بنایا, پھر میرا پاسپورٹ کینسل کر دیا. ویسے کہتے تھے آئیں لیکن پاسپورٹ نہیں دینا. بھائی میں آپ کے پاسپورٹ میں آؤں. بہرحال اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے, میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں اپنے ملک میں واپس آیا ہوں. اور یہ فارمیلٹی جو تھی, یہ کیس جیسے میں نے کہا فیک کیس ہے, یہ 10 منٹ کا کیس ہے, اس کو ہوا میں اڑ جانا چاہیے تھا اب تک. بہرحال انشاءاللہ اس کا بھی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہے. انشاءاللہ بڑی جلدی اور ڈالر بھی ہے وہ بھی بڑی اونچی پروان جا رہا ہے. کتنا ٹائم ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو دوبارہ رائٹ ٹریک پر ہے؟ دیکھیں, تقریباً 4.25 سال کی جو تباہی تھی, جو معیشت کا جنازہ نکال دیا گیا, اور پھر جاتے جاتے کیا کیا آپ کے سامنے ہے کہ انٹرنیشنل معاہدے کیے ہوئے ہیں, ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. سوورن معاہدے ہیں, اور کبھی کتنی بھی دشمنی ہو, آنے والی حکومت سوورن معاہدوں کو, حکومتی معاہدوں کو ڈس اون نہیں کرتی, اس پہ عمل کرتی ہے. جاتے جاتے ان معاہدوں کو ایک طرف کیا, اپنی پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے اس کے خلاف کام کیا, اور عوام کو یعنی یہ بتایا کہ میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں, اور خود کہا پرائیویٹلی کہ میں نے لینڈ مائنز بچھا دی ہیں, میں نے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے, ہم پوری کوشش کریں گے. ہمارا سب سے پہلے یہ کہ ہماری کرنسی وہ بالکل اس کا یہ رائٹ نہیں ہے, یہ مقام نہیں ہے جہاں یہ پہنچ چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے جو کچھ لوگ چند جو اسپیکولیٹرز ہیں یا اس سے جو کھیل کھیلتے ہیں ان کو بند ہو جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے بند کر دیا ہے, میں ان کو مشکور ہوں, انہوں نے ڈائریکشن ٹھیک لے لی ہے. میرے سفر کرنے سے شروع ہی انہوں نے 2 دن میں اچھا پاکستان میں وہ اچھا ایک کام کیا ہے, اچھا خاصا پاکستان کے قرضوں میں اس کی وجہ سے کمی آئی ہے. انشاءاللہ ہم ہماری پرائرٹی نمبر 1. دوسری ہماری پرائرٹی یہی ہے کہ ہم انفلیشن کو نیچے لائیں گے, ہم انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لائیں گے, ہم اکانومی کو ریوائیو کریں گے. لیکن میں صرف جو زبانی دعوے ہوتے ہیں میں وہ نہیں کرنے والا. آپ ہماری ہسٹری دیکھیں PMLN کی, آپ 98 99 کی, آپ دیکھیں 2017 میں ہم نے کہاں چھوڑا تھا اس ملک کو, میاں نواز شریف نے, میں نے, اور 2018 میں ہمارے PMLN نے کہاں چھوڑا. یعنی لوسٹ ہم نے انفلیشن 4% آپ کو دی, 2% فوڈ انفلیشن دی, اس کے بعد آپ کو ہائیسٹ گروتھ دی 6.3%, آپ کو ہائیسٹ ریزرو دیے, اسٹیبل روپیہ دیا 4 سال 104 روپے 50 پیسے پہ. بھئی یہ کسی اور ملک میں ہو تو اس پارٹی کو تو لوگ یعنی ہوا میں اور سروں پہ اٹھا لیتے ہیں بس. جی یہ تو بیٹا ابھی 2-4 دن تو دوں گا یار, دوسرا دن. اپوزیشن کی طرف سے جو کہ ایک جماعت کا آپ نام لے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی معاہدے کی شکل میں آپ کو ادھر لایا گیا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے وہ کیا ختم ہو گیا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ ملک کو چلنے دیا جائے, تو یہ پیغام آپ نے سیاسی جماعتوں کو دیا ہے یا کسی اور کو؟ میں عرض کر دوں کہ جہاں تک آپ کا بھائی پہلا سوال ہے نا, وہ نہ ہم ڈیل میں بلیو کرتے ہیں, ڈیل کرنے والے آپ کو پتا ہے, اور نہ ہی کسی قسم کی ارینجمنٹ میں بلیو کرتے ہیں. وہ بتائیں کہ RTS کیسے بند ہوا تھا, وہ بتائیں کہ الیکشن چوری کیسے ہوا تھا, وہ بتائیں کہ الیکشن ہائی جیک کر کے کیسے لایا گیا تھا. یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے یعنی قریباً 5 سال, قیمتی 5 سال ضائع ہو چکے ہیں, اور پاکستان قریباً 30 سال پیچھے جا چکا ہے. بھئی آپ آج 54th اکانومی بننے جا رہے ہیں دنیا کی, 18ویں معیشت بنتے بنتے.
बजाय ये कि आप G20 दुनिया की प्रीमियम क्लब में बैठते एज ए प्राउड पाकिस्तानी देखते उसको पाकिस्तान को, आज हम 54th इकोनॉमिक प्रोजेक्ट हो चुके हैं पौने के बाद। तो दूसरी जो आप, तो इसलिए कोई डील नहीं है, हम डील में बिलीव नहीं करते और कोई जो है इस पे किसी किस्म का अरेंजमेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके सामने है कि जब पासपोर्ट ही नहीं दिया, जो कह रहे हैं डील है, उनको क्या आपने पासपोर्ट दिया था? क्या आपने पूछे उनसे कि आपने कब पासपोर्ट कैंसिल करवाया था? उनसे पूछे कि आपने एम्बेसियों को इन्फॉर्म किया था कि हाई कमीशन लंदन ने इनको पासपोर्ट ना? क्या मुनाफिकत है यार, खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें, ये सियासत आनी जानी चीज है। दूसरा जो आपने दूसरा सवाल किया जी, और दूसरा सवाल ये था कि आपने कहा कि मुल्क को चलने दो, जी, ये मैसेज मैं इमरान खान को दे रहा हूँ, उसकी मैं पार्टी को दे रहा हूँ। जब पॉलिटिशियन इकट्ठे होते हैं, आपको याद होगा 2014 का धरना, तो जो धरना उठाया गया था, ये खादम उसने नेगोशिएट किया था, मुल्क की इंटरेस्ट में किया था, उनको वापस लाए थे। वो अपना खुदा का खौफ करें। ये नहीं है कि मैं हुकूमत में हूं तो ठीक है, मैं हुकूमत में नहीं हूं तो इसमें एटम बम गिरा दीजिए, उनकी स्टेटमेंट मेरी नहीं है। तो खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान को चलने दें, इंशाल्लाह पाकिस्तान इन द फ्यूचर। हमारी कैबिनेट मीटिंग है जी। ये बताइए कि आगे तो मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है, आपसे पहले जो वजीर खजाना थे, तो क्या ये उनकी नाअहली है या आप लीडरशिप? नहीं भाई, मेरी बात सुने, देखिए ये एक टीम वर्क होता है। नंबर 1, 4.25 साल का गन जो है वो 6 महीने में नहीं क्लियर हो सकता। उससे मिफ्ता साहब ने अपनी पूरी कोशिश की, जो वो हिम्मत कर सकते थे अपने तजर्बे को बुनियाद पे। वो मेरे साथ जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, पहले इन्वेस्टमेंट बोर्ड में उसके हेड थे, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कमीशन में जब मोहम्मद जुबैर साहब गवर्नर सिंध बन गए, तो वो हमारी टीम का हिस्सा थे और हिस्सा हैं। देखिए जरूरी नहीं होता कि एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, जो कुछ वो कर सके हैं उसका ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से, अल्लाह के फल से दूर हो गया है और हम इसको मजीद बिल्ड करेंगे। तो ये कंसिस्टेंट एफर्ट है, इंशाल्लाह उसमें कामयाब। बहुत शुक्रिया जी। वफाकी वज़रा इसहाक डार और राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहना उनका ये था कि 4 साल तक मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, इमरान खान ने मेरा पासपोर्ट ब्लॉक किया। इमरान खान की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, मईशत का वो हाल किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। बरतानिया में मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरे खिलाफ केस बनाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। मैंने टैक्स फाइल करने में कभी ताखीर नहीं की, टैक्स ताखीर से फाइल करने का झूठा केस मुझ पर बनाया गया। वफाकी वज़रा इसहाक डार और राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें इसहाक डार ने कहा कि 4 साल तक मेरे पास पासपोर्ट ही मौजूद नहीं था, इमरान खान ने मेरा पासपोर्ट ब्लॉक किया, टैक्स ताखीर से फाइल करने का झूठा केस बनाया गया। मैंने टैक्स फाइल करने में भी कभी ताखीर नहीं की, मेरे खिलाफ केस बनाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। बरतानिया में मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बरतानिया में मेरे खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया गया।